Requested pass to number 19. Basket yan. Bianil. Bianil. 24. Pinakuha na number 21. Ibinigay kay Requested. Pass to 19. Parang pare sa uniforme, no? Basket yan by 30. Swerte yung ano? Swerte yung mapayat. Number 30. Pass to number 7. Number 7. Basket yan. Three. Number 3. On the 3 ball. Number 3. Point right. Number 3. Ibinigay sa number 5. Number 57. Pass to number 1 Iglador. Tinira. Basic na basic. Number 40. Pasko. Number 30. Number 30. Pass to number 16. Pass to number 7. Basic. Number 2. Pass to number 30. Sinagasa. Bola. Nasa kanya ba rin? Binigay sa number 40. Pass to number 2. Number 2. Binigay sa number 40. Pass to number 30. Di sinagasa. Binigay kay Kapo. Basic. Ito, galing basket. Number pass to number 2. Kaya po, nagmamadali. Wala na ikaw natin. Blue ball. Violet ball pala. Ibinigay sa number 7. Itinabot. And to 3. Number 2. Wala na, nabigyan sa bola, no? Binigay sa number 2. Binigay sa number 40. Number 40 pass to number 2. Pass to shoot! Wala! Nakuha number 60. Nagmamadali ito. Basket yan. Number 14. Nice. Number 16 pass to number 13 Gadon. Pang-pang! Sinisigas tayo ng pinagdol. Tawag nito? 0-0. Change by Si Casador na saklak. Ano? Ayan, o. number. Ayan. Bianili. Number 24. Number 24 ibinigay sa number 30. Ay pala si ano? Si Datcher, oh. Wala. Kinuha niya si Datcher, ah. No? Number 16. Wala. Nakuha niya pa rin ibinigay sa number 7. Basic. Basket na basket yan. Dinako. Wala na DJ. Ayan na. Palo pala kay Bugi. Ipapalo. Sayang. Number 16. Pinting to shoot. Number 16. 10 to shoot. Basket. Alang sablay. Number 24.
Number 24. Ibinigay sa number 30. Number 30. Number 30. Pass ni DJ! DJ! Ipinalap na lang kay Boogie. Pass sa number 7. O yun, tumaplay din. Number 30. Number 30. Binukol. Basket yan. 3 points by number 30. Number 60. Ang oras ay 2 minutes and 30 seconds to play. Ibinigay sa number 17. Passion Rebuste. Rebuste tumukol. Number 2. Number 2 pa sa number 30. Number 30 nagpapadali. May ako lang rin again. Basket yan. Number 30, pinukul na naman. 5. Pa sa number 17. Wala na kuha number 16. Patang-pata. Patang-pata. Pass to reduce pass to number 17. Basic. Yung last game pa ba? Yan na. Galing! Nilabas! Nilabas! Boogie! 35 seconds to play! Hindi na. Galing! Nahiya pa. Nahiya pa eh. Number 30, number 30, number 30. Binigay kay Yapo. Basic. Wala na kuha ni. Yapo. Lama! Wala na. Ganil. Oh! Oy! Ang ganda! Magnet! Tumigit. Pinakain ng bola ka lang. Piantete on the dribble. Padilla. Pastu. Piato. Sabi! Wala na kuha number 40. Ibinigay kay Kuya Ni. Number 24. Number 24. Nice. Ibinigay sa number 19. Basket yan. Biar Ronnie. Nagdadra. Uy, binigyan. Ganda naman si Isaya. Piadon. Basket yan. Sayang. Number 57. Number 57. Pass na number 24. Binigay kay number Ronnie. Uy! First try! Wala! Second try! Bakit yan? Takbo mayaman! Rebuste. Paso kaya John. Number 30. Paso number 30. Number 30. My 30. Bakit yan? By Rebuste. Number 3. Number 3. Shoot! Ibinigay kay! Ganda ng pasa naman yun. Wala, nakuha natin. Kaya pa rin. Basket yan. By number 40. Number 30. Ibinigay kay Gadon. Wala, nakuha number 57. Ibinigay kay Kuya. Nice yung Gadon. Tatay. Basket yan. Pektus.
Pianin, nabigay ko na high steal. Ipinukot. Danan! Wala na po ang may habol ang referee. 20 seconds to play. Base number 24. 24. Base number 30. Base number 19. Binigay siya natin. Dipuses. Nahuli ni Pianin. Pianin. Ayun na, 1-1. Wala, nakuha. Binigay kay 30. Number 30. Number 30. Number 30. Ibinigay sa number 14 ang ganda. Basket yan. Number 16. 0-6. Number 16. Dami nila. 10 to shoot. 6 sila. Boogie. Wala na po ang number. Pause number 30. Number 30. Mate-technical pa, Number lumabas na 30. si Dong. All by foul. Lumabas na lang eh. Second try. Basket. Third try. Grabe si Obet maglaro, no? Wala. Na Okay, tsaka yung Oo. Maganda si Mater pa maglaro eh. Tsaka si Dayot eh. number 30. Number 30. Ibinigay kay number 16, number 6. Wala na ako ang number 40. Ibinigay sa number 30. Nagmamadali. Ibinigay kay DJ! Wala! Sayang! Number 30. Number 30, bigay kay number 24. Basket. Number 30. Nagmamadali nila yan. Basket yan. Ito pa kami isa. Ang daming foul. Kinakatawa ng mic eh. Number 16. Number 16, ibinigay kay number 24, ibinigay kay number 30. Wala. Nakuha number 30. Number 30. Nagkadala ng bola. Ibinababa. Easy lang daw, easy lang. Pasto kuya po. Number 2. Wala number 17, may foul. Basket. Number 24. Tatlo na. No good. Rebound Boogie. Number 16. Number 16 ibinagaw ni number 7. Pinila. Pasok pa rin. Number 30. Number 30. Pumukol. Wala. Last si Boogie siya ilalim. Number 30. Grado. Ibinigay kay number. Basket yan by number 24. Number 2. 50 seconds to play. 45 seconds to play. Isang nalupit. 35 seconds to play. Seconds to play. 30. 50. 10. Pa rin. 5. Number 2. Number 2. Pass number 57. Pass to Kuya Boy. Wala. Nakuha natin. Number 19. Pass number 30. Pinato kay number 23. Reduces. Pass number 7. Basket yan. Nauli. Puntik na. Pinalik sa kanya.
Yapo, number 2. Go, gitna! Pass to 20. Pass to number Hindi na pa dahil. number 17. Basket yan. Number 57. Bigay kay Yapo. Number 2. Wala. Mahusay Basket yan. Mahusay ang awi mo, Dong. Bigay kay Boogie. Nakakuha number. Number 24. Number 24. Nagmamadali binigay kay Yapo. Piso-piso. Wala na ako ang service. Basket yan. Reboosted. Tumitira na yung ano ah. Yung Reboosted. blue, Pass to number 19. Pass to number 7. Number 7. blue block. Basket yan. Number 2. Number 2. Pass to Ronnie. Ronnie. Pass to 17. Pinisigan. Basic. Reboosted. Basket pa. Number 17. Binigay kay number 57. Pumukol. Bang, bang, bang. Reboosted. Binigay Boogie. Binalik. Ibigay ang kanilang pasahan. Wala. Nakuha ni Rolly. Ibigay kay Boogie. Agad na. Reboosted. Wala. Nakuha ni. Number 2. Wala. Nakuha number 17. Bakit yan? Pagtetol. Nakuha ni Kaya. Number 24. Paso ako. Paso number 17. Bakit yan? Pamali. Binigay ni Busis. Paso number 7. Basket na basket. Number 2. Paso number 57. Ibinalik kay Yapo. Number 2. Paso number 57. Pumukol. Wala na ako number 70. Uy, basket yan. DCAB. Wala na ako ba? Nakuha ni Rolly. Paso number 24. Ganin. Pasok na ako. Apo, easy. Basket yan. Wala na ako ni Boogie. Oy! Anong doon yung mamadali sa mga lang. Pasok na sa may pasok na. Oy! Kaya po, basic. Baba. Number 60. Mga bata na pinasok. Ibigay kay number 24, pass to Boogie. Wala na ako number 17, pass to number 19 ni Gatot. Gatot, pass to number 7, step back. Basket yan. Wala, nakuha number 24. Number 24, pasok yan doon. Basket yan. Number 57. Number 57. Fade away. Ang pasa. Ganda sa... No good. Second try. No good pa din. Pass to Gandon, number 30. Babad si Dacia. Number 2. Pass to number 30. Number 30. Ibinigay kay number. Mustika. Bababa, binigay kay number. Nakuha ni Kapo. Number 2. Pass to number 30. Number 30. Pumukol. Wala ni Lua. Wala. Nakuha ni Boogie. Ipinagulo. Number 7. Pumukol. Wala. Nakuha na pa rin.
Ibinigay kay number. Okay, yung belo ng bantay. Basket yan. Pupukul. Wala. Ang oras ay 1 minute and 35 seconds to play. Number 30. Number 30. Nice, pinigyan po. Paso 17, paso 57. Ibinigay sa wala. 16. Number 16. Ibinigay kay number 7. Basket yan. Falcon. 50 seconds to play. Score pa eh. May foul. Ang daming score niya. Dami. Kasi pag hawak ng bola, tira First agad. strike. Number 30. Wala. Nakuha number 57. Nakuha. 25. 20. Pasa oh. Sayang oh. 50. 10. Number 30. Paso Kenny. Paso number 17. Number 17. Wala nakuha. Nakuha number 16. Number 16. Ibinato kay Rebutis. Ibigay kay number 7. Basket yan. Score machine. 16. Bigay kay number 16. Number 16 nagmamadali nag pass to Rebutis. Pumukol. Lista mo na yan. Wala nakuha number 17. Basket yan. 16. 10 to shoot. Wala nakuha ni Rebustes. Inagawa ng lollipop. Number 30. Number 30. Number 30. Wala. Nakuha number. Pass through. Yan doon. Number 30. Number 30. 10 to shoot. Pumukul. Wala. Nakuha ni Gambo. Number 2. Ibinigay kay number 70. Number 70. Pass to number 30. Walang bantay. Basket yan. Rebustes. Rebustes. Pass to number 16. Number 16. Pass to Rebustes. May hatol ang referee. Lima anak magaling. 28 seconds. Ito pa yung pambato nila oh. Dumating oh. Ang lakas pala talaga ng violet na to. Number 24. Number 24, sinagasa binigay kay Grapo. Wala na rebound number 17. Wala na ako na marin. Basket yan. Pass number 8. Gato. Wala na ako number 7. Nakuha na pa rin. Nakuha na pa rin. May foul. Wala pa rin. Number 30. Number 30. Number 30. Basket yan. Score po. Na basket yan. Ang dalaman. Pass number 30. Pumukul. Ang score 68. 78. Basket yan. Number 21. 2 points. Lalim binaon. Pumukul! Wala! Pass number 70. Pass number 26. Binigay kay number 16. Number 16.
Wala na rebound. Kitang 30. Number 30. Number 30. Wala na kuha natin. Seko. Pass number 2. Yan po. Nice play na binigay kay number 7. Number 7 walang pantay. Basket yan. Panigiri. Wala pinilit. Number 17. Wala. Nakuha natin. Number 16 na binigay. Tinatawa na kay Lexo. Binigay ni Ricote. Basket yan. Inaabo lang siya manalo. Oo. Number 2. Number 2. Pass to number 30. Wala nakuha number 21. Pass to Ribustes. Ribustes. Ibinigay kay number 16. Pass to Ribustes. Pass to number 7. Basket yan. Time out! Number 30. Binigay kay 57. Pinalit kay 30. Good! Pass to Ribustes. Ribustes. Ibinigay kay 19. 19. Walang bantay. Basket yan. Number 2. Number 2. Number 2. Pass to 57. Pumukol. Wala na rin ang number 30. Basket yan. Nakakobra. Ribustes. Nakakobra siguro yun, no, pre, no? Ribustes pass to number 7. You know? 19, wala. Nakuha number 30. Nagdadala ng bola. Ibinigay kay Quiapo. Piso-piso. Wala. Nakuha number 17. May foul. Jersey number. Nasigat ng araw, pre, oh. Liwanag dito. Basket yan. Ang oras natin ay 3 minutes and 34 seconds Lari to na play. ulit naman 3 minutes and 34 seconds to play. Pass to Quiapo. Wala. Nakuha number. Rebustes. Number 7. Pass to 19. Time out! Ibinigay kay 57 pass to number 40. Number 40, may baling! Good guy. Sarap kay 40. Ayan na! Kay Ronnie! Dapat may moves talaga, no? Number 23. Number 23. Ibinigay kay number 21. Basket yan. Pass Ronnie. Ronnie. Ibinigay kay DJ. Ay! Muntik pa! Saba! Ay! Muntik ka na! Number 21. Basket yan. Number 57. 57. 57. Ipumukol! Wala. Nakuha ni Ribustes. Pass to number 19. Basket yan. Ang score, 74, 100. Pass to DJ. Foul! My God! Tatlo na naman ang isang team ng Violet. Nagubat? Tatlo. First try. Wala! Second try! Lakasan mo! Third try! May isa pa! Lakasan mo! Tapos eh! Ayun na! Dito! Takbo ba? Ano? Ribustes pass to number 19. Basket yan. Bianil. 24, 24. Pinato. Wala na ako number 21. Ibinigay kay Ribustes. Pass to 19. Basket. Roy!
Kunti ka na. Bigyan! Pass to DJ. DJ, mamakta. Hoy! Wala na! Wala na! DJ! DJ! Binigay kay 57. Wala na nakuha. Nakuha. DJ! DJ! Oy! Wala na! Hindi tayo. Dalawa. Dalawa. Wala pa rin. Second try. Wala pa rin. Wala Rodi. Rodi. Wala pa rin. Rodi. 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 Hoy! Puta ka. Ang oras na lang natin ay 23 seconds ha. 23 seconds to play. Hoy, tayo na, nahin ka pa? Nahin ka pa? Tinira? Wala. Second try, second try. Second try. Second try. Rolly. Oh! Yo!